¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Sa mga nakikinig po nitong klase natin sa YouTube, reminder lang po, no, nakadalawang exam na po tayo. Sino pa po ba di nakakapag-take ng exam 1 at exam 2? Lessons, ano bang lessons yan? 1 to 12, if I'm not mistaken. So, ipapost ko na lang po yung links sa exam, sa dalawang exams po natin sa comment section. Or PM nyo lang po ako, no, sa mga dumadalo po ng live Zoom class po natin. Sige po, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro curso de español básico para Filipinos. Hoy vamos a aprender la lección sobre la lección 15. So, lesson 15 na po tayo. Vamos a tener un repaso o repasemos el verbo ser or to be. Napag-aralan natin, di ba? Dalawa yung to be sa Spanish. Ser at estar. So far natapos na natin yung major uses ng ser. So, ang objective po ng lesson na ito, by the end of this lesson, the students will be able to use ser sa iba't ibang sitwasyon. Meron po tayong acronym na ginagamit para mas matandaan natin kaagad kung saan ginagamit ang SER. Ito yung doctor acronym. Gumawa ng sariling sentences using SER correctly, ma-identify kung kailan SER ang dapat gamitin versus estar, matranslate ang English, Tagalog sentences to Spanish gamit ang ser in the correct form at ma-recognize ang conjugations ng ser. Soy, eres, es, somos, son, sois, at paano sila ginagamit sa real-life situations. So, review lang po natin, no? Ang conjugation po ng ser en el verbo presente. Yo soy, tú eres, él, ella es, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas son, ustedes son. Hermano Percy, por favor, léalo de nuevo. Yo soy, tú eres, él, ella es, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas son, ustedes son. Muy bien. So yung ser, na banggit ko na po dati, na ang ser usually ginagamit po yan sa permanent, essential, or tumatagal na characteristics or attributes. So again, ser is to be. Ang acronym na dapat nating maalala ay yung acronym na doctor. So D for descriptions, O for occupations, C for characteristics, T for time, O for origin, and R for relationships. So isa-isahin lang po natin, no? The first one, D for descriptions. Ito yung pangalan, physical appearance, nationality, religion, etc. For example, yo soy Raúl. Yo soy alta, morena, y delgada. So kung babae yung nagsasalita, pag lalaki naman, yo soy alto, moreno, y delgado. Bob es inglés. Andrés es católico. Percival es cristiano. O Robert es estadounidense, etc., etc. Occupations naman, yung letter O for occupations, for example, soy profesor de español. Ellos son estudiantes. Mi padre es jardinero. Juanita es bailarina. Paglalaki, Juan es bailarín, dancer. Again, for occupations, walang un
or una for simple occupations unless there is extra description. So, sa English kasi, if you're familiar with the English grammar, we would say she is a doctor or he is a teacher. Pero sa Spanish, kapag yung job lang, wala siyang adjective, wala siyang extra information or description, hindi na nilalagyan ng un or una. So, ella es doctora, él es profesor. Ginagamit lang natin, ito take note, ginagamit natin ng un at una kapag merong extra information or description or merong pang-uri or adjectives. So for example, ella es doctora. Pero si hay descripciones o adjetivos, es una doctora que tiene vocación por ayudar. She is a doctor with a calling to help. La doctora Santos es una doctora inteligente y eficiente. So, pag nilagyan mo na ng pang-uri or adjectives na nagde-describe sa doktora, no? Hindi lang siya job, kundi meron siyang adjective na dinedescribe yung job, lalagyan mo na siya ng un or una. Oh. By the way, itong doktora, yan ang capital D kapag pinaikli mo yung word na doktora. Same as senyora, magiging capital S, small r, a period. Es un profesor muy dedicado. Lorena es una enfermera amable. So kapag wala yung amable, yung adjective, Lorena es enfermera. Pero pag merong adjective, Lorena es una enfermera amable. Hermano Moises, ¿puedes leer las oraciones, por favor? Pakibasa po ang mga pangungusap. Spanish lang, yung Spanish sentences lang. Sound check. Okay, go ahead. Ella es doctora. Mhm. Él es profesor. Es una doctora que tiene vocación por ayudar. La doctora Santos es una doctora inteligente y eficiente. Mhm. Es una profesor muy dedicado. Es un profesor muy Es dedicado. un profesor muy dedicado. Mhm. Lorena es una enfermera amable. Muy bien. Next one, C for characteristics. Ito yung mga personal trait or essential qualities ng tao o bagay. So ginagamit natin yung ser to describe characteristics. For example, pag gusto mong sabihin, Amalia is intelligent, courageous, and friendly. Amalia es inteligente, valiente, y amable. Another example, my husband is romantic and caring. Mi esposo es romántico y cariñoso. Hermana Amy, ¿puedes leer las frases, por favor? Leer means to read or basahin. Leer. L-E-E-R. Hermana Amy, adelante. Amalia es inteligente, valiente y amable. Ujú. Mi esposo es romántico y cariñoso. ¿Es cierto? ¿Tu esposo es romántico y cariñoso? Okay. Muy bien. Next, time. Oras. Use for days, dates, seasons, telling the time, clock time. So, pinag-aralan na natin yan last time. So, kapag araw, petsa o oras, ser ang ginagamit natin. Por ejemplo, hoy es miércoles. Ayer fue mi cumpleaños. So, fue, wala pa tayo sa preterite, no? Sa past tense. But fue is the past tense of ser. Ahora es la una. O ahora es la una de la tarde. Son las 5:25. Pakibasa nga po, hermano Jonrel, por favor.
¿Me escucha? Sí, adelante. Hoy es miércoles. Ayer fue mi cumpleaños. Ahora es la 1. Son las 5:25. Muy bien. Next, origin. Ginagamit ang ser para i-describe kung saan nagmula ang isang tao, saan nanggaling ang isang item or bagay, o saan gawa ang isang bagay, o saang material, o anong material. So, ang formula niyan usually ay ser mas de mas lugar o material. Por ejemplo, Celia es de España. Celia is from Spain. So, yung de ay from. Este chocolate es de México. This chocolate is from Mexico. Ginagamit rin ng ser para i-describe kung saan gawa ang isang bagay. So, for example, las sillas son de madera. So, madera ay kahoy. So, the chairs are made of wood. Su anillo es de oro. So, anillo, ring. Oro ay ginto. Su anillo es de oro. Hermano Dan, ¿puedes leer los ejemplos, por favor? Vamos. Um, Celia es de España. Este chocolate es de México. México. Sorry, nga pala. In English, Este chocolate México. es de México. Okay. Las sillas son de madera. Mhm. Su anillo es de oro. Anillo. Silla. Anillo. Hindi siya yung parang sa Tagalog na silya, parang LY or kalye. Yung double L, para siyang Y lang. Silla, anillo. Okay? Paano po yung, Brother RC? So silent S siya? No, Siya? silla. No, hindi. Las sillas pag plural. Silla, la Ah, silla pag singular. Ayun, just to clarify. So, my point is, kapag doble L, ang sound niya ay parang Y. Hindi siya LY. Hindi siya silyas. Hindi siya anilyos. Kundi siya, siyas, anillo. Gets po? Yung okay, double gets L. po. Yun. Naman. Okay. Yeah. Yeah. And of course, yung letter X sa Spanish, usually pinopronounce yan na parang J, Mexico. Okay? Next, ginagamit rin ng ser for relationships, like yung napag-aralan na natin, di ba? Yung family members, friendships, romantic relationships, professional relationships. So for example, Norma es mi madre. Marcos es mi ex-novio. So, pag former boyfriend, girlfriend, or president, etc., lalagyan natin ng ex sa unahan. So, ex-presidente, ex-novia, etc. Juana es mi jefe. Ayun. So, again, presente de indicativo del verbo ser, yo soy, tú eres. Sige, pakibasa na nga pati yung example, hermano Lance, por favor. Isang part po ulit. Lahat. Pronombre, conjugación y ejemplos. Pronombre. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Conjugación. Ay, paano po? Bababa po ba? Sige, nasimula mo na eh. O pababa. Soy, eres, es, somos, sois, son, son. Ejemplos. Ejemplo, yo soy estudiante. Ujú, Tú eres inteligente. ujú.
Ella es simpática. Mhm. Usted es profesor. Mhm. Nosotros somos amigos. Vosotros sois de España. Ellos son hermanos. Ustedes son extranjeros. Muy bien. Otra vez, no, hermanos, kailangan po nating i-memorize ang conjugations. Wala pong shortcut po dyan. Tsaka yan ay foundation po ng language learning. Wala pong ano yan, shortcut. Kailangan po natin siyang tandaan. Okay, so sige nga, i-practice natin. I'll give you 3 minutes siguro. Kaya na yun. Conjugate ser correctly. So, ilagay nyo lang yung tamang conjugation or correct form ng verbo ser 1 to 10. Okay? So, saquen sus cuadernos, lapiceros, bolígrafos, y vamos a responder a las preguntas, por favor. Sige nga po, answeran natin ang 10 questions. Para masanay kayo na mag-conjugate. Sa una talaga, ano yan, masakit sa ulo yan kasi parang lagi mo kino-conjugate sa isip mo. Pero, sa awat tulong po no, ng Diyos at sa constant na pag-aaral natin, darating kayo sa point na automatic na nagko-conjugate. Hindi nyo na siya iisipin. Kumbaga, automatic na parang lang kayo nagtatagalog. Darating po yan. We have proven that with God's help. So, yun ang sinisikap natin na matutunan. Yung masanay yung utak natin kaka-conjugate. Dahil darating ang time, pag nag-conjugate na tayo na nag-conjugate, ay magiging automatic na po siya. Hindi nyo na siya masyadong iisipin. Okay? Sige po, 3 minutes. Okay, sige. Number 1. Oh, what's the answer? Hermano Percy, anong answer? Pakibasa ang sentence with the correct answer. Ako ba? Sige, Brad Percy. Opo. Yo soy de Pilipinas. Muy bien. Yo soy de Filipinas. Siguiente, número 2, hermano Elmer, por favor. Ella es mi hermana. Muy bien, ella es mi hermana. Número 3, hermano Fando. Nosotros somos estudiantes de español. Muy bien. Número 4, hermano Jonrel. Tú eres muy amable. Muy bien. Número 5, hermano Dan. Perdón. Sorry. No. Eh, number 5 po, no? Ujú. Ellos son amigos desde 2010. Muy bien. Número 6, hermano Lance. Usted es el nuevo supervisor. Muy bien. Número 7, hermana Amy. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Número 8, hermano Josu. Mi padre y yo, ang sagot ko po, soy trabajadores. Mali. Son, Mali. Sige, marami pang choices. Ano? somos. Bakit somos? Brad Percy, bakit Kasi, somos? ah, Brad Josu, bakit somos? padre y ako, dalawa kami. Oo, kasi kasama ka na nagsasalita. Mm. So mi padre y yo. So tayo yun, di ba? Or kami. Somos trabajadores. Kaya Numero ko lang naalala 9. kasi nag-stick ako dito sa Joe. Yun gets yun Number 9, hermano Lance. Ano yun? Vosotros. Plural eh. Somos. Isa lang naman ang Vosotros. conjugation. Sila pala yun. Ano? Hindi ko naintindihan. Sois pala. Vosotros sois. Ayun, Madrileños. vosotros sois madrileños. Madrileños ay mga nakatira sa Madrid. Tawag dyan madrileños. Numero 10, hermano Michael. Las
sillas es Mhm. de madera. Seguro? Tama mo ba? Es? Ay, eres? Sige, isa-isahin mo. Analyze mo. Las sillas. Las sillas. Ah, las sillas de madera. Sois. Hmm? Oh, las sillas ay plural. Ano yung plural ng ser sa ellos, ellas? Kaya mo yan. Son. Yun. Galing ang hula, ah. Las sillas son de madera. O, pakibasa nga, Brad Michael, lahat ng example with the correct answers. Yo soy de Filipinas. Ella es mi hermana. Mhm. Nosotros somos estudiantes de español. Mhm. Tú eres muy amable. Ellos son mis amigos desde 2010. 2000. 2010. Ah. Ustedes es el nuevo Oh, supervisor. again. Hindi ustedes yan. Otra vez. Ay, usted pala. Sorry. Usted es el nuevo supervisor. Mhm. Muy bien. Next. Hoy es lunes. Mi padre y yo somos trabajadores. Mhm. Vosotros sois madrileños. Mhm. Las sillas son de madera. Muy bien.